Wait! Up to 70% off diri sa Metro Department Store? Hi, I'm Cedric Lucero. Ug nianhi ko diri sa Metro Department Store para mangita og affordable nga pang OOTDs og everyday essentials. Timing kayo kay ongoing ilang end of season clearance sale diri sa Metro. Let's see kung unsa nga atong makita. Una na ko nakita kani nga polo. Clean kayo og look, pwede pang office, date night, or casual events. Daghan po silag shirts nga easy kayo i-style for everyday wear. Syempre, dili kompleto ang outfit kung walay bagay nga pants. Sige daw be, ato ni tan-awon kung unsay final look. Kani siguro kong favorite. Simple, clean, ug murag mas mahal tan-awon kaysa actual price. Perfect ni sa weekend laag, travel, or casual meetings. Nindot pud kay dali ra kayo i-mix and match. Masulit pa gyud kay selected items are up to 70% off. And don't forget to use your Metro Rewards para maka-earn o maka-pay gamit ang points. Visit Metro Department Store and check out the end of season clearance sale before mahurot ang best deals.